Another setup, 1,000 liters water tank, 60 liters bladder, pressure tank. Tapos muna yung connection, electrical wiring with automatic level switch. Tapos yung pipe, padagan. Dari, medyo taas-taas gitu siya. Doon lang din siyang supply natin sa gawas. Dari nag-bypass may naka-check valve para pag ulay kuryente o burn out nagyapay tubig. So inana lang ang style sa bypass. Bado.